आपण कहतु आपण जो जगन्नाथ 25 वर्ष नागार्जुन वेश हुई सी कौन नंगला हो गाधुंती टे पचारे बड़ पंडा को टे दईतापति की पचारे आने कौन नंगला हो बसवे आम माँ मान जगन्नाथ संस्कृति नंगला हो बसिक माँ मान कौन घंटी देखेबे आमे हाँ आमे से नागा हेल्ले आमे कहीं कोई बुंडा मारचु कहीं आमे खंडे बेक मारचु आ भितर ये जिते आसी आपण भावतु माने जब 100 जन आई थे आंक भितर 90 जन माने बाबाजी आउ ये 10 जन बाबाजी आउ 90 जन होती बेकारी जब साधु होइच पैसा प्रिय हुन गोटे साधु गोटे खाइब कई खंडे पिंधिब दीप टे जालिब तार एत पैसा तार कौन हम आम आफिडेविट करिया आज जब आफिडेविट करिया था हम जो गृह में था आम आसचे कहीं जगह को खंडगिरी मेला को एथरक बाना बाबा आसुचंती तो बाना बाबा पाखे किंतु जगह कम छोट कम जगार मैंने बोधे बाना बाबा से बड़ जगह मिल पारि ना तेणुक छोटिया जगार बस पचार बाबा आपण नाटा बहुत चर्चित कि तथापि एथरक आपको कहीं खंडगिरी जगह कहीं मिललानी बाबा खंडगिरी जगह कौन खंडगिरी से कुंड ये जो कुंड पड़ी कुंडटा हूँ एक्चुअली माने मो जगह मुझे कुंड पकाए सी मुसला जड़े साधु नागा साधु सी जड़े आमर जड़े नागा साधु सी तार माने कुंड पकई कुंड पकई मुझे कौन करी सी तो आमरी गुरु भाई ना आ कौन करिया आम जब अजर्य हेल्ले कौन हो पार कि से जुगु मुझे कहली बोले आपड़ से बसतु मुझे बसबी कहले आप जो अग्नि आनी बोले मुझे अलग कुंड में दे दूची मुझे चंद्रभागा अग्निटा धरिकी आसती सप्तमी बुड़ पकईकी जो अग्नि आसिले ये कुंभ आरंभ हुए से अग्नि आणिकी मुझेपटे गोटे कुंड में पकई एथरक भी डॉक्टर बाबा आसछंती सहित अनेक बाबा भी अच्छा तेणु समस्त गोटे ट्रिटमेंट गोटे भी कह जाऊँ पाखे कौन स्पेशली रोची जहाँकि आपण माने जो आशीर्वाद दौरान ना ना रोग भल करने कौन बापा शुणु आपण को थे मुझे सब मीडिया कहूँ जे प्रकृत मु जड़े साधु होती साधु जन हूँ निम्ब हो चंदन ये मोर मु साधु जड़े मो हाथ में शक्ति अच्छी पुओ तो खाले पड़ी थे पुओ को जब मुझे उठेदेवी पुओ तो पाताल थे मत देखा कर पुओ को जब कही पुओ तु जीव टका 10,000 मो आणिक आसबू पुओ तो माने असुविधा पड़ी पुओ जीव ता स्त्री हाथ चूड़ी बिक आणिक मत पैसा दब ताने आम साधु होलु तू चूड़ी बिकी आनी आम पैसा दबू आम साधु नहीं जोटा बड़ा मुंडी खाई मरबू तो लका से जुगुर मो कहटा कौन जब साधु होइच पैसा प्रिय हुन गोटे साधु गोटे खाइब गोटे पिंधिब दीप टे जालिब तार एत पैसा तार कौन हम आम आफिडेविट करिया आज जब आफिडेविट करिया था हम जो गृह में था आम आसचे कहीं जगह को केतक जान बापा भेकधारी ये माने बाबाजी नुहति ये जो तुम देखुच अलग अलग रंग अलग अलग किए नंगला हो बोची किए पेंट पिंधि बोची किए सार्ट पिंधि आपन गोटे कथा कहली मु तो माने एते ज्ञानी बाजी नुह आपण कहतु आपण जो जगन्नाथ 25 वर्ष नागार्जुन वेश हुई सी कौन नंगला हो गाधुंती टे पचारे बड़ पंडा को टे दईतापति की पचारे आने कौन नंगला हो बसवे आम माँ मान जगन्नाथ संस्कृति नंगला हो बसिक माँ मान कौन घंटी देखेबे आमे हाँ आमे से नागा हेल्ले आमे कहीं कोई बुंडा मारचु कहीं आमे खंडे बेक मारचु तो मैंने गोटे आश्चर्य लगे जे कि आमर ढेंकानाल जो अच्युता त्राही अच्युतंकर आश्रम अच्छी सेठी भी आमर बाबा माने अच्छा जे सबुठ श्रेष्ठ बाबा सी भी गोटे कौपिनटे बांधता एमती उल्लग्न तो पूरा नथा बापा कहली माने तो भेक न देखिले तू मत पैसा देबू केमिति माने बुझिपेल तो आजिकल बापा शुणु कली जुगे केते लोक बापा माँ को भक्ति करुँती केते लोक भक्ति करुँती केते पिला मु टिके पर कहूँ मीडिया रे जेबे 25 वर्ष जाए आपण मैंने बणिया जमी सुना कसुची आपण जब तो आपण पिला कसबे से पिला आपण कथा मानि पारे ना आजिकल पिला आपण कथा मानबनी कहीं जगन्नाथ आपण भाया जड़े मनीष थे अयोध्यार मनीष से तो द्वारिका धरले तमरी भाया जड़े मनीष से तो श्रीक्षेत्र धाम धरले कहीं निजू कहले मुझे दारू ब्रह्म हेबी से देखिले कौन बाप जब गले मनीष मर्डर करने पुओ गले चोरी कर माँ गले धर्म काम कर
ମୁଁ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି? ସମେତ ମୋ ସନ୍ତାନ। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଲେ କଣ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ। ତୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ପୋତିବୁ ସେଇ ଗଛ ଉଠିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଭରି ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭରି? ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ପାଉଡର ମାରୁଛନ୍ତି ନା ଏଟା ପାଉଡର ମାରୁଛୁ? ଆମର ହଉଛି ବାବା ଶୁଣୁ, ଦଶ ନାମୀ ନାଗାଙ୍କର ହେଲା ଦଶ ନାମୀ, ଗିରି ପୁରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଭାରତୀ ମଣ୍ଡଳ, ବୁଝିଲେ ବାବା। ଆମେ ପୁରୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପାଉଁଶ ମୁହଁରେ ବୋଳି ହବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ବା? ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ପାଉଁଶ ଧରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆମେ ପାଉଁଶ ନ ରଖିଲେ ଆମେ ଆପଣ ପାଣି ଦରକାର ହଉଛି ଗାଧୋଇବାକୁ। ଆମେ ଭୋରୁ ଉଠିଲେ ଯେ ଭସ୍ମରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲୁ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ବୋପା ତ ରାତି 4ଟାରୁ ଆଳତି ହଉଥିବ ମାନେ ଭସ୍ମରେ, ଆଉ ଆମେ ଆଳତି ହଉଛୁ ଆଉ। ବାବା ଏଠି କିଛି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଇସା ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପଇସା, ବଡ ପଇସା ନହେଲେ ନଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଜଣେ ବାବାଜୀ ହେଇଛି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାଗିବା ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଭୁଲ। ମୁଁ ଅବିକା ଟିକେ ପରେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ କି ପାଟି କରୁଥିଲି, ଆରେ ତେମେ ଧର୍ମ ତମକୁ କୋଉ ଗୁରୁ ଦେଲା? ତମକୁ କେସ୍ କହିଛି ଭିକ ମାଗିବାକୁ? ଆମେ ତ ରାତି ପାଇଲେ ରାତି 3ଟାରୁ ଗାଧେଇକି ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଫେର ଆମେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିବୁ? ଆପଣ ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେବେ, କାଲି ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେବେ କି? ମତେ ଦେଲା ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଡାକିବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୁଁ ମାନବକୁ କଣ ଡାକିବି? ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେନି କି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅମ କରୁଛନ୍ତି, ସମ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ହଉଛି ଭେକଧାରୀ। ଏମାନେ ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବାନା ବାବା ଥିଲେ ନେମାଳରେ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆପଣ କଣ ସେଇ ବାନା ବାବା ନା ଆଉ ନାଇଁ କିଏ? ନାଇଁ, ମୁଁ ହଉଛି କାକଟପୁର ନୂଆହାଟ ବାନା ବାବା। କିଛି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଛି ଜଗତର କିଛି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଲି, ବାଜପେୟୀ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗନ୍ଧ ଅଛି, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗନ୍ଧ ଅଛି, କାଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗନ୍ଧ ଅଛି, କାଲି ଗୋଟେ ଯେବେ ବାବାଜୀଟା କୋଉଠି ମରିଯାଉଛି ତାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ଅଛି। କାହିଁକି କହିଲ? ସେ ଅମୁକ ଆଶ୍ରମର ବାବାଜୀ ଜଣେ। ଆପଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ କହିଲି କି ଭୁଲ କହିଲି? ଆପଣ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଠିକ କୁହନ୍ତୁ। ସରକାର ବି ପ୍ରାୟ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ସରକାର, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆମକୁ ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ଯେବେ ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଏକମାତ୍ର ନାଗା ସାଧୁ ନାଗି। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନାଗା, ଆଉ କୌଣସି ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ କେହି ରଖି ନଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ନାଗା ମୁଗଲର ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ରଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସେ କେତେ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ହଣାକୁଟା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ସିଏ ବାବାଜୀ କାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବାବାଜୀ କେତେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆ ଭିତରେ ଇଏ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଯେବେ 100 ଜଣ ଆଇଥିବେ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ 90 ଜଣ ମାନେ ବାବାଜୀ, ଆଉ ଇଏ 10 ଜଣ ବାବାଜୀ, ଆଉ 90 ଜଣ ହଉଛି ବେକଧାରୀ। ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ଆ ଭିତରୁ ସତ କୋଉଟା, ଭୁଲ କୋଉ ମାନେ ମିଛ କୋଉଟା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ।